Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti mau'izah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin jamaah takziah yang semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Angka telu rahasia na pong Allah ta'ala de nile misengi di atai natania urusan natai nomor sidi papi dalik na rupa tawe polir pong Allah subhanahu wa ta'ala merupakan rahasia na wadi jaji pada jama-jamata pada baluta, tapi yakin dan percaya bisa saja dena pada papi dalik na wiringi pong Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah rahasia polir pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yeko ya jepuri madecengi maka diyero rahasia na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah ditentukan oleh Allah tidak akan tertukar, insyaallah matenangi pinadingi maka dah tanyana dalikku nala tahu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sebab nariku di mimatuhat di tania mimatuhat tawata maka di mimatuhat ipancaji ki risiseta jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi ko ipancaji mimatuhat untuk risiseta namo pikko batena pak boko itawe tataki napasidupang pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, jodoh papi totono pong Allah subhanahu wa ta'ala ritasi di rupa tahu jodohna atai wadi jaji mitaki si bawah mitaki si gandeng tapi tania iri paki totoriki bisa saja tania iro ye wasiala jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, rahasia na pung Allah subhanahu wa ta'ala ia nari tu amati ngange. Dan malam ini kita akan menyaksikan, kita akan melihat wadi jaji alena almarhum angka mopi ye si pakaraga-raga tapi ye waniwe deni gaga jamaah yang dimuliakan Allah. Dan tentu kita semua, mungkin kita semua denang kepituai maka dah lele ripamasino pong Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang ini adalah rahasia na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Namo pikko batewe tahu melompuni alena narikode panarapi jalan na angka mo patau dapiriwi. Tapi namo pikko batenam pelewi amatingenge. Namopik ko bati tampelewi amatingenge nariko narapi ni ama ajalange tentu siruntuki jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yana tu nama kada pung Allah subhanahu wa ta'ala ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Namo manipik ko bati tampelewi amatingenge makbukori wi amatingenge. Namo manipik ko bateta makacubungir si di bangunang matandre. Pasti. Yeah. Walau kuntum fi burujim musayyada. Pasti siruntuki jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kematian tidak perlu kita menjauhi. Kematian tidak perlu kita takuti. Ia membawa jamaah yang dimuliakan Allah. Pikko carana. Angke penjemput na pong Allah subhanahu wa ta'ala. I di atai dena makanja dena pada dena paja ipakasingiwi peringerata lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rahasia pengallahu subhanahu wa ta'ala.
dan tidak ada yang tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kejadian-kejadian ya ku akalana rupa tahu melo ipake mati ni, tapi karena ketentuan poli pun Allah Subhanahu wa taala depa na mati. Banyak sekali kejadian-kejadian kita lihat ya ku akalana rupa tahu ipake depa na mati, tapi karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala narapi jalanna pasti mesti lele ni ripam maseno pun Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat saudara-saudara kita mungkin saja wadi jaji ya dua telu irita sulah surata wani mana irita nagoreki teleng agala kena teleng awatangenna yang kalingi kareba amatengenna jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat saudara-saudara kita ya pinadingiwi langsung mak bulan pulang latu maku kue engkau mupi ba iwering adakar pung Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kita lihat engkau tahu malasa itungkai patungkana mariolo nala malekal maut jamaah yang dimuliakan Allah. Gangkana madari deni sedingiwi materialna tita ditoga jeruna salala malekal maut jamaah yang dimuliakan Allah. Yakin dan percaya ikupuran ini patentu pung Allah Subhanahu wa taala. De nanuli pamunduru, de nanuli pamaju jamaah yang dimuliakan Allah. Isa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nariko narapi ni ajalan natasi di rupa tahu. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dena nulle pamaju, dena nulle pamundur jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sinina ata matapa na pung Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ganna tahu malada na nawai pikko carana makanja bolana. Pikko carana makasinga tutungenna. Pikko carana makanja usahana. Pikko carana lancar jamaah-jamaange. Apakah itu salah, Dek? Apakah itu tidak dianjurkan oleh agama? Tidak. Agama pun menganjurkan itu. Tapi terkadang ia lupewi pikku carata makasingi amat ingat jamaah yang dimuliakan Allah. Mega tahu bagaimana kehidupannya baik. Makanya atau tongenna. Tapi tak kalupa maga pikku batina pakasingi amat ingat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang membangun bangunan bertingkat-tingkat sampai 4 tingkat, sampai 5 tingkat, tapi entan lupewi alena bangunan alena, bangunan kami nam makasing riau serimun rino pung Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang gelisah ketika di rumahnya tidak ada makanan. Tapi dia tidak pernah gelisah bagaimana nanti kehidupannya di akhirat nanti. Apa engkau dingin andre? Apakah engkau dingin nak ketuiwi? Apakah engkau dingin pake? No dingin pas selama di Allah Subhanahu wa taala. Apakah agama melarang kita untuk mempersiapkan bekal di dunia? Tidak. Tapi agama menganjurkan pekko carana ijib jamaah yang dimuliakan Allah ipak kasingi tewi bokota maulewi asurimun rinna pengallahu Subhanahu wa taala. وتزودوا وإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pada pas sedia kami menabokong naya bokong kami nama kasingi pas sedia ya naritu amit orangnya ripong Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya si beta-beta na tawe ya ko turi maringa ramai o ko matingi ang kamu tu rerenna. Ya ko turi makadamai mati ki matu insyaallah ang kamu tu. Tapi panna tak kalupa poli ri amatingi jamaah dimuliakan Allah. Maka yujibi na sabat telu pacoba. Nomor sedi tak kalupa ni meloto bari pong Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 makutu-kutu makasiwiang. Nomor 3 de nang kanagan rilalal na watakalena. De nang kanagan rilalal natinna. Angka 2 melo 3, angka 3 melo 4, angka 4 melo 5. Bangka gangka nama kada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ibni Adam benenge anak apona Adam punewi bulu ulawa seddi." Pasti melo si pagan 2. Benenge punewi bulu ulawa 2. Pasti melo pagan 3. Na de gagawat di penewi watana sangadina rilalaki buruk jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musibah yang terbesar.
Ini adalah bencana yang terbesar. Idi atanna pun Allah Subhanahu wa taala nariku takkalu paki ria sengi amati ngejamain dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pene yallu pewi pene dena lupeki amati ngangi. Pene ibelewi pene macawi amati ngangi ridi. Pene ya bukuriwi pene nauluiki amati ngangi jamain dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nayakia amati ngangi manasa-nasa apulinganna. Amati ngangi manasa-nasa makanja manasa apulinganna nayakia dega gatau mulli panasai upanna poli jamain dimuliakan Allah. Kenapa? Nasabak denre iramping ki rahasiana pengallahu Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amati ngange nanni atutungange. Sei ya rahasiana pun Allah Subhanahu wa taala magina rahasia kangi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ni gapoli riatanna makasing amalakna jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi tidak sedikit semua bahkan semua orang nanti akan merasakan penyesalan. Di gaga tahu di nama sesekali manang tahu mega tahu angka sempajanna di gaga sempajanna aja mimenah. Tahu rajin mengaji masa sekali tahu di nama mengaji aja mimenah. Tahu rajin puasa masa sekali, tahu dia nak puasa aja memang ipau. Tahu rajin sedekah masa sekali, tahu dia nak sedekah aja memang ipau jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Magi na sesekali tahu masa pajange, masa sekali makade puah bendenge upamigepi. Magi na sesekali tahu mengaji. Masa sekali nasaba ipite yang irupung Allah Subhanahu wa taala bendenge upamigay mopi jamaah yang dimuliakan Allah. Setidaknya nanti rilalana kurangi ang katallu sesekali marajana rupa tawe reasrimun rinna pengallahu Subhanahu wa taala. Nomor sedi narampe rilalana surah As-Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sedi nomor sedi sesekali na matur patawe riwatunna ipite yang mana kedo-kedona ipite ya pangkokenna ipitaya gau-gauna riasurimun rinna pung Allah Subhanahu wa taala nape pada melo magasan nape pada masa sekali agana puada Rabbana puang abansarna witani puang wasami'na wing kalinga ni puang wi kanja pagahapalina kanja papalina narikuturlo mas sempajang kanja pa narikuto mengaji kanja panarik ko itulungi pada terupa tahu. Maka dia malaikat na pung Allah Subhanahu wa taala. Agami mapalita po gawa tuturilino maka dawe iye na ro kasi na usasa kangali kunapa ka minga mati mana napa ka toba mati mana. Terus maga di palen Rabbana abasarna wa samina farji'na po parewa ka pemang. De nagaga kesempatan na waringi pung Allah Subhanahu wa taala rewa. Riwatun tuo rilino na jama melo na jama tantentong. Eko yang parangi macei nasang ipakasiri. Nareko ipangajai nasa ipakatuna. Padahal melo miirita madecing gangkan na de na melo ipangajari. Liwa pacei na nareko ipangajari wi jamaah yang dimuliakan Allah. Tantentong macei nareko ipangajari wi bakang macei nareko icaramewi jamaah yang dimuliakan Allah. Agan apa beliang urusu ni murusu aja na murus kaya iko lagi belum tentu tama ke surga. La haula wala quwata illa billah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaswatul qalbi, tahu mapake modelnya sudah mak batu nih. Kaswatul qalb,
mak batu ni natinna de na mampang maka de pasan na tomatota ye ko ang kana tahu de na nulle mampangi pangaja ipakenga na sa bapa pangaja tatajeng ini pacoba na musibah na matu waling ipangaja poli ripong Allah subhanahu wa ta'ala narikong ka kampo de na namelo de na jampangi kong ka na tumapangaja de na jampangi ye kong ka mapakenga de na namelo mingkalingi papakengay narikong ka mapatalinga de na namelo aja muheran narikong napaturun ni papangajana pong Allah subhanahu wa ta'ala berupa cobaan ujian dan bencana yang hadir dalam kampung na'udzubillah summa na'udzubillah erita makukui jamaah yang dimuliakan Allah napakedo ni wai ina pong Allah subhanahu wa ta'ala napakedo ni lumpur na pong Allah subhanahu wa ta'ala napakedo ni angin na pong Allah subhanahu wa ta'ala napakedo ni apin na pong Allah subhanahu wa ta'ala napakedo manang itantara na pong Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah summa na'udzubillah walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim napi pada isa sa alehu at tutaturi lino ijama melo ijamae yinung melo na macani melo na mapiwaju melo na din apiwaju na gan rusuk manang mapamula macaninge mapai tua pai tua cani nambak manang mapamula anggoro nambak manang matar dega nganasi isa nagan rusuk abang ngarepak masini ilalang de nagaga pareke ni jamaah dimuliakan Allah nariko kalik na mo otoi repak wad di mo pai pasele kalik na nariko senderbo na otoi repak puri arakuang repak senderbo na wad di mo pa senderbo na cocomor ya wad di mo pai pasele senderbo na tapi pan ilala repak la haula wala quwata illa billah baru-baru saya melihat di TV di video yang dikirim angka korana nalawi rinungi tu apa ye nalawirinungi anggro nalawirunung akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah dena nulis sawi lalang akhirnya tamunca-munca dari masuk ke timun jamaah yang dimuliakan Allah gangkana lele di pamasino pong Allah subhanahu wa ta'ala magai cawi ilalang namo oto baru ipasu pole rito koe pole ridelere tapi ko tania we na tania onron itaroingi masina oli itare wae onran na we itare oli bensin itare oli wadi jaji jok kamu itu tapi pan lepang lepo ni itu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu agama sudah menjaga dan memberikan keamanan bagi kita angka mana surah-surah nalingi pong Allah subhanahu wa ta'ala pada surah-surah maka ada ajem yang ajem kemanuran tapi pan langgarero idi matoso langi wi alita jamaah yang dimuliakan Allah sehingga ikut pengajari ki na'udzubillah summa na'udzubillah saya ketika pergi di rumah sakit ke koro pak anak muda selalu saya sampaikan karena saya lihat langsung anak muda tama ka ko isiwe pasku ka pole koro ruangan IGD angka koro anak muda melupo badanna boros na jamaah yang dimuliakan Allah ternyata mak depi kak lah anak-anak muda kalulu meraja budina penuh otak kalena tato angka koro tato naga kebetulan ngi onro tulina ero nagana mangolo mupi tato na polo kuwirman ko belimpel agan palina maka dene ka koromete pa jamaah yang dimuliakan Allah tabi maka pa jeni jago madepe ka magami may padak laba ni jago laba nah maka deka magi pa na borlada paya onan manu ka makam inaru nasa pa magi nakada de inaru tau nasa mi tau te mak depe kong kalena magi de pa na gangui magi pe na borlada laba ni jago laba magi na borang tabi tak dampeng kak melo itemi na de nulle masu itemi na de na digaga pada pat di jamaah yang dimuliakan Allah maka de tomoto aja ninri bola hadirin jamaah ni sedimi na tutu pung Allah subhanahu wa ta'ala rilna wa takaleta la haula wala quwata illa billah kangkana atan na pung Allah subhanahu wa ta'ala na sengi jago alena jama mimenita jama-jama inu mimenita puji melu tinung tapi isengi naupan na kunci ni pung Allah subhanahu wa ta'ala rina wa takaleta de nagaga aga sana de naga pada to aga digaga na pak bungan na jama yang dimuliakan Allah ati kaki narikuang kamu pa tomato at tamakam parang narikuang kamu pa sulat-surat tamapakenga narikuang kamu pa sumpululu tamapatalinga
Alhamdulillah na puji mopi melok mopi mi taki selamat jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi pan makka ni alina mato na riatu ko ciani melo alina to meniatu jamaah yang dimuliakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang terjadi? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Napaki pada melok mengingat jamaah yang dimuliakan Allah, di saat Allah perlihatkan semua tingkah laku. Tapi pada saat itu dia nagaga gunana sesekali jamaah yang dimuliakan Allah. Olehnya itu ketika kita masih bisa bernapas, mataramu pipa kita ibu taramu pipa kita bu macam lamo pisong kuku. Alhamdulillah. Ya. Maka dah makin mabolon ni jesong ko na Pak Ustaz. Di saat mata masih mampu melihat, mataramu pipa kita mataramu pipa ring kalingai, mawatamu pi watak kalewe, yulimu pi makkali jakang ya lewe, yulimu pi makkai. Ya anu matana alhamdulillahi rabbil alamin. Aga na ko masalon ni. Ya, mamula ni masalah di jajang kenapa apa kita na. Ya, mamula ni mataru-taru paring kalingai. Ya. Mamula ni magani dena ni ulle menyamamo pada saat dia mampu magala na ulle makka gabay si karung nakka min riasi oto tare na piam mi gabay na papada mi agesan na warra si panting na piang. Tapi la haula wala quwata illa billah. Pada saat disuruh sujud mengangkat untuk kepalanya sujud dan tunduk kepada Allah, madari matana yakka uluwe pasuju imasom paripong Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini papa kedono pong Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini mampu tapi sengi pana na cabut ni awatangan na pong Allah Subhanahu wa taala. De nanule jangan kang warra si karung si sipue. Jangan kang air satu botol. Jangan kang air satu gelas. Ajak kang memakka dewe si kacai. We si sinru jamaah yang dimuliakan Allah. Madari we si sinru mata anak niyak kade nanule makka jamaah yang dimuliakan Allah. Niki mite butina pak. Timpu mani nareko ipan reki. Timpu mani nareko yagasan ipinungi. De nanule jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu masih ada kesempatan. Aja mu pasie-sie kesempatan na wiring pong Allah Subhanahu wa taala. Di saat makanjak mo pi andri inungangi mutama rilala na 3 rota. Komandre ki ari ngerang ila haula. Angkato komandre di naminga malibu ni posina di puna paja. Iya. Maka dia maka di tomotota. Wih, magi nak di tak bulu menyamung ustaz tak bulu gang rusui. Neye nyamangi peri, neye peri nyamang. Panang kata turimelo manya menyamang mapari negangkana tapi panang kata insyaallah sabar mulai parisan narino insyaallah ini tu tahu manya menyamang matu jamaah yang dimuliakan Allah milo mopi matinroe memakan natinroe hanya mengen natinroe itaddu kesi as-salatu khairum minan naum motoki itumpa matai kemana ko makalolo liwar rejinna maka insyaallah ia tu matu tu dengan kesulitan itu ia matu pas selamat ki asrimun rina pung Allah Subhanahu wa taala. Di saat semua itu jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Di saat semua itu magani nariko na cabu pung Allah Subhanahu wa taala. Taniana lalan na andre wenula. Wadi jaji watunna komo patimu tamai gan rusu manang. Bembe na su bembe pole na su bembe gan rusu. Konro ta kaput konro gan rusu. Coto tak kaput, coto lega galai sesa. Tapi pada saat Allah cabut, de nanulit tame andrewe koril nati mutta. Tenro mani patame jamaah dimuliakan Allah. Yimpus mani, oko mani lime tama andre inungange. Yimpus mani jamaah yang dimuliakan Allah. Oko mani ajewe tama, madari ni puse ni aga dotoroi sapai. Napapa di mini anui napatama pe di penanu napele ko si beningi manan nakir waktu jamaah yang dimuliakan Allah. Wal dijaji takatto batin dapat din. Tapi aga na mi goreng na dinulen tama. Maka pada saat itu wattunna magala macei ko bang itawe. Wattunna magala macei ko mangaji masigi Manang ka mana panitia masigi de pabaja jina mo ni si masigi Nana ceri jamaah yang dimuliakan Allah. Pada saat itu
Lanya awatangange, de nagaga, waktu na magala, turi masu saliwang kampung, turi jok rekreasi. Pada saat Allah cabut kesehatan tak, na cabu i agala kata pun Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ka kampung yulis sale masu, jangan ka pakarangan na boleh yulis sale masu, jangan ka boleh yulis sale. Wallahi jamaah yang dimuliakan Allah, dari ruangan 2x2, de na nulis salewi jamaah yang dimuliakan Allah. Kabel ini mega mak deke-deke kuat kaleta. Arua aku arota teluk kolutta angka to kolimata kabel ini mega. Gat kabel ini. Waktu na magala napuji min kalinga musi yang menggelegar. Iya pa napuji nareko repa arue. Masola do cili. Bat buk. Digaga beli bulana matin runataro. Pada saat itu semua ini dini gagir musi agam ning kalinga zaman dimuliakan Allah. Ketika kita berada di ruangan ICU, IGD, tanyaan yeruing kalinga, iminir turing kalinga. Tik, tik, tik. Mau nisik tak apa sih keluarga ta? Kamu pisur lari. Iko malam pelom punero, zaman dimuliakan Allah. Sayup-sayup di waktu subuh. Terdengar suara yang sangat merdu. Masuk di sela-sela jendela. Matami okolat na jendelai. Pada saat itu tidak ada yang terbang kecuali kita. Matinro pangun rata idi mini moto koro. Riwatu subuhe. Matami suara yang sangat merdu. Hayya ala salam. Terima reni atie. Hayya 'alal falah. Mat dunu we matai. Mattorilalna watakalita. Mattorilalna titta puang. Iko madisi ka matu puang. Magala ka matu puang. Melo na lo masempajang. Melo na lo masigi. Tapi qaddar Allah. Dia nagaga kesempatan na wiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Menga memani selama engkau pa kesempatan na wiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Menga memani selama engkau pa adisinga na wiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Menga memani selama makanja mopi na pasetta malolisu rilalna watakalita jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau tara itil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Yang kedua, lau kunna nasma'u au nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Benenge yang kalinga madecengi sasakalina rupa tawe. Benenge yang kelinga madecengi. Lau kunna nasma'u. Benenge yang kelinga madecengi. Ma kunna pi ashabis sa'ir. Dena na totama rilalanna api ranaka pacalan na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Benenge yang kelingai. Watun na yoli ako majelis talim memeng kalinga carama. Napodang makadaloyolo ni. Ang kapangumuma ako masigita. Masigi agasan na. Ummi Kalsum, maka dia insya Allah pada yuli mana kilo tu maring kalinga ta'asiyah matu kubulan almarhum. Aga na puada elo yolo ni ya. Madari dia na sa dingin na gore bali bulana. Uliwangam may suruga. Hawla ya sama kadeliwa suruga. Lau kunna nasma'u. Nape matu pada nasa sekali jamaah yang dimuliakan Allah di saat as-suri monrino pun Allah subhanahu wa ta'ala. Nape pada nasa sealena. Lau kunna nasma'u au nakilu bendengi irwatue ipasam madeceng ido cile yang kalingi pengaja agama na pun Allah ta'ala yang kalingi ayat-ayat na pun Allah subhanahu wa ta'ala. Nariko maring kalingi pangaji mapangaji bali bulana cile mana bali bulana mite maka deniga si jorol tau materu. Masila na rekomeng kalingi ayat-ayat ng pong Allah subhanahu wa ta'ala. Habang mga cari bali bulana, mala elitong, luar biasa, saluna, power bass. Ya Allah, latu tasi 12. Samaan na milo repa, jandela na taro. Napi pada milo na sesekali, tak dampingi ka maraja, napi pada milo na sesekali. Lau kunna nasma'u au nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
Yolli maring kalinga pengaja degagay. Tapi ketika ada konser-konser nyanyi-nyanyi dengan tarian-tarian ses, ya biasa terkenal candoling-doling. Ya. Alina tu dan rolo. Pokoknya dia nape di matana. La haula wala quwata illa billah. Nape pada milo nasa sa alina. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Nape pada ya Allah. Ya Allah. Biningir waktu neng kalinga. Biningir pada yang kalinga roh. Ya Allah. Yoli lo masige. Made talo masige. Maka dia anu je na. Dia je neng kalinga. Dia je neng kalinga. Pak bangi po imang. Pokate. Musawar si po ima. Pokate si bawa. Panitia pembangunan. Peko carana yang agasannya. Yang pinri ke menara. Minri menara nama tu Masjid Nurul Ummul Kalsum. 25 meter. Modalana 350 juta. Dengan ketinggian 30 meter. Ipasanga matu palo-palo tua. 50 mana wa. Seluruh penjuru mata angin. Arua kuriase. Dia pergi gagayan. Dia pergi tajuk apa? Minri menarena kadang. Mana je wita pak banda ma kura-kura pesi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal lesi pak banda. Pasanga si pak bapu di Mekah. Lesewe tak 2 juta sulam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weh, makanja manarai. Makanja Pak Bangi. Makanja Tony mecing luar biasa. Napa kalau macerama lulu runtu alam aku. Luar biasa tani nak kena kasih nak ada 7 juta dah aku insyaallah. Mudah-mudahan kadalik ku melitoka. Makanja lo speaker ni. Makanja agasanne. Wai di pigaga. Di penalom. Itanesi mangi pa nakade manu ji mapanga masige yalia si ase. Mega to jalat dito je de melo pusat tanga panitia. Magi na sabak mabasa masyarakat. Magi na mabasa masyarakat na sabak kung keperluan na bola na pungala taala di masyarakat. Iya culu-culungi 2 sebu 3 sebu selesai. Jaja sewe, makan ja sewe. De sinelo. We de patalo masige pa nakade we de je uli kasih cau kaya ko cekke. Ya Allah. Agama tu nape pada mereka. Lau kunna nasma'u au nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Di saat angkaman ni matu bali bulan tama suruga. Angkaman ni matu ale napa maka ya Allah. Wi maka di malaikat ni ger nak ada bali bulan aku malaikat nak di. Mana ka bali bulan tatama de na tatama di. De ganoli kana kada we nuli mukka saru kasina. Magi plena kada ina rupa ina rumalika we waktu kunuli makada elo yolo no mandade seding maka gore hei muli wasuruga. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Hati-hati ki takabur agamana pun Allah Subhanahu wa taala. Ye ko de papanen li papoli decing aja mutunu-tuni witong ke pogau decing. Ye ko de papalenule aja mumpa aja makaran puang. Mudah-mudahan kasih pada tukak matu ku yite telo masa paja puang atau kameril nanti tak puang mudah-mudahan kasih lo tukak matu magasan lo tukak kasih masigi puang aja lalu kasih malaka narik ko de utoba puang aja lalu kasih malaka ko de utoba. Yang penting jangan sampai kita masuk jebakan setan. Tamak maki matu ko jebak na setangi. Aga jebak na setangi. InsyaAllah mengak mukitu matu. Akhirnya deto mengak nangka malaikat maut malik jamaah yang dimuliakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasabah ini adalah usaha, mesti usaha apa? Sidina, sehingga apa yang terjadi? Napoleki sesekali. Lau kunna nasma'u au nakilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Terita. Ya pikirilna tepang Masya Allah. Napa kita ri? Mangi mereka perewa kaping mereka. Mikir maga kedue melotona kasih lo tu datu dan meringkali cara mana pasung ko celak Maka di mereka nang kan itu ko sepaku sungku celak tama suruh ke si bawa masyarakat na bulo. Alhamdulillah. Ibu jamaah dimuliakan Allah. Iris sengah maka de gaga tahu de gaga atas selengena. Irisa maka tahu digaga tahu suku.
Tapi de nagaga pada na bacci pong Allah subhanahu wa ta'ala na rekko ipogawi adorakangi ya pita-pitangi o koyolona pada terupatau. De nagaga pada na bacci pong Allah subhanahu wa ta'ala na rekko ipogaw dosai ya burborong iri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Ya manenna na apuna Adam pasti pun newi atas salam. Ya manenna na apuna Adam pasti pun newi atas salam. Tapi sika-sikasin na tau tas salai, si kanjak-kanjak na tau tak kalupai, ya naritu de na paja milau toba ripang Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sesekali na tawe watun na tuorilino de nang kanabace ayat-ayat na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Napa matu ko surmun rin na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Napa ko rilalaki buru ang kamanang ngero sentri eliwo suana. Ang kamanang ngero sentri eliwo suana. Alewa liwa petana. Melo makatan ngero sentri denu le makatan ni. Melo maler sentri untuk terangi wirilna patanganna denule male mage. Ternyata rosenter itu adalah Al-Quran yang akan menerangi manusia di dalam kubur. Denule makatan nero nasaba watun naturilino denang kana bacai ayat-ayatna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Napai pada masa sekali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mage karena dia termasuk, dia masuk dalam jebakan sitang, aga jebakna sitangi. Yenaritu mumpo kota kalina macaki me upan atau macet apa macaki yerolna kalna mele pada makada sinsa lebing hakadra kadabra tapa macam mengaji pada palagoe denang kana kalipu dia benenge pak disengang akurangi ayat-ayat na kurangi anu ipalete pada warang perangi mati tu motoliti kuanai pada boleh mati tu motoliti kuanai dena macam mana ni anak na pak ustaz, macam mana ni anak na imange, macam mana ni anak na gurue. Tapi namo anak na pak ustaz, namo anak na po imang, namo anak na gurue, na rekodina sule kelebak, mak guriwi ayat-ayat na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Deto nule, mace jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti ya lewat tu, mesti ya guriwi, mesti miaga senna, mesti pi ya keresui jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ada muncul dalam derita, macam itu matu namo dinia guri, macam itu matu namo dinia guri, pade lona, rejama-jamata jamaah yang dimuliakan Allah. Utaneki di bapai ya katuri tetemi galunge dene rakala dene tenang ase kira-kira natuiga ase jamaah yang dimuliakan Allah. Tentu tidak jamaah yang dimuliakan Allah. Makototu agurang agama na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Makototu baca ayat-ayat na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita memanfaatkan. Jangan sampai jamaah yang dimuliakan Allah dia nagaga kesempatan na wiringi pong Allah subhanahu wa ta'ala. Alina almarhum tamotoki Agus ya. Dini gaga tentu mungkin kamu pirita joka dini gaga almarhum iya. Sementara kita ini masya Allah lalu kekurisi diki buruk betapa banyak mereka menangis sejadi-jadinya terina melo rewa pema pada pade di aga melo rewa makamala melo rewa makasiwiang melo rewa membaca ayat-ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita jamaah yang dimuliakan Allah, kamu pa kesempatan na wiring ng Allah subhanahu wa ta'ala lalu ni may baca ayat ng Allah ta'ala. Iqra'ul Qur'an Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca akurangi majepu baca akurangi matu mancaji syafaat ria surimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. De tulip bacai se digesok na siso si tanga gesok na de tulip baca si tanga gesok dua lampa na si tengah. Dia tu baca dua lampa si tengah. Si lampa nah. Dia tu baca si lampa si dina halaman.
Dia tu le baca di halaman. Dina ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Dina ayat. Ya, kemudian ya kau masih riki maguru mega aguru ki ale maka mega mo egare cuma makanya mi ko maguru mega ki ya kau pelena masih riki aguru acai bukai ya terbukai HP tak buka YouTube belajar Al-Quran dia peleti sebaca si dia ayat sedina huruf makalipu apa makalipu alif rasik na a, ba rasik na ba, ta rasik na ta, jim rasik na ja, ha rasik na ha, ta dua rasik na tang, ta dua riawa na ting, ta dua dapan na tong, tan ting tong. Ya, akali puke. Ya, dia nama riga akali puke. Ya, aku ke pesantren ero, saya masih pakai metode agisana, metode orang-orang tua dulu. Ya. Meskipun banyak metode, ada metode Iqra, ada metode Abata, ada metode sana ya. Tapi puji mopi ya pakai sana. Pakai metode makalipue. Ya. Ya, apa itu urus di menyamu pagurang. Mage manas sajolo nomor sidi manas sajolo tepongan na huruf ya. Manas sajogo isangan na huruf napa tepongan na huruf pura matu ero makdupa pura makdupa matu madarasa pursi matu madarasa masyarakat baca baca selama tacik de ayat 2 ayat macawi matu ramalang lo ni baca ayat napung Allah Subhanahu wa taala maka alhamdulillah di negara pada almarhum alena almarhum wadi janji dena na sempajang dena na ngaji dena puasa dena na law haji tapi insyaallah wadi mo pilolonga apalang agasana baca Al-Quran wadi mo pilolonga apalang haji wadi mo pilolonga apala pasidekah magi na lolongangi wadi jaji engka pak dimunrinna wadi jaji engka wijawijana iro wijawijana angka cek de papahangan dari agama na pung Allah Subhanahu wa taala di saat wijawijana madicengi de pajam mengerang itu motuanna masumbang ko masigi de na paja na kiringat to itu motuanna almarhum Agus 50 sebuh angkai kalena almarhum 100 sebuh ya. Luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pura si mas sempajang wijawijana. Dena salewi tu dengan sempajana. Nariko dena kiringangi Al-Quran. Setidaknya na kiringangi Al-Fatihah. Puang. Willawi puang. Ukiringangi. Apalanna baca Fatihahku. Lori tomotoku. Puang tapak berakai baca Fatihahku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ni Al-Fatihah. Kau detisnya puang ini akan kiringi apalana baca Al-Fatihahku. Ya. Iya. Wadi jaji madecengi wijibiana. Akhirnya napa hajiasi tomotuanna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu. Itu nama tindro koro. Kira-kira kau pune kita telu anak. Telu nah. Yero anata madeci mana kolino. Ya. Madeci manang. Anak macuata mencaji pengusaha oko Dubai. Entrepreneur. Ya. Anak maduata mencaji profesor di oko Singapura. Anak mataluta mencaji insinyur oko Amerika. Ibu. Ulang-ulang nak kiringa ki dui. Anak macuata pole Dubai, ya. Nak kiringi 5 juta. Nak telepon, halo mak, Indo, assalamualaikum. Akan dinindo nak kasih nah. Ya, Waalaikumsalam nak. Indo, madisi mo kindo. Iya to na tu tomotoy po. Iya ko ne na telepon ki wijay.
natana-tanewi karibata namuti di biasa tomota namudi gaga inalingi wije-wije kuturi tanemui maga karibata maga tasa dingin di tomota kono turing ke wije-wije ta telepon do maga karibata namudi gaga na kiringi sauto sa dipina dingi mako garo pak maga ya maga tu ndo engkatu di kiringa ki 5 juta loni matu tari oko ATM depa nalenna anata poli Dubai matelepon si anata poli Singapura matelepongi siaga na kiring ndo angkatu di kiringa ki 7 juta poli Dubai kiringin 5 juta poli Singapura kiringa 7 juta siaga ni bu siaga ni pit wah macam pak mitong akun reko diri ke tu orang ni kenapa milih cecuk dia pernah salah sero matal pu si anata pole Amerika na kiringa kisi 5 juta berarti 10 7 juta ulang-ulang wadi jaje rodi yelengi yeli bola yelengi tanah yelengi aga sana yelengi tapi yakin dan percaya dingir mati pasade isale mana matu nariko tomate magana kira-kira nariko telu wije-wijata makanja mana ngaga mana rajin makasiwiang rajin masempajang macam mengaji bisa saja jamaah dimuliakan Allah dena sogi anak tak wadi janji anak tak sederhana kehidupannya sederhana usahana deto penang kena bulang ki tapi yakin kinda percaya wadi janji dena panya menyamangi kulino tapi insyaallah na panya menyamang ki ukosrimun rin pung Allah subhanahu wa taala hadirin jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa taala tege tapoji bu menyamang ilino masih sakit ko surya akhirat atau menyamang ko akhirat masih sakit ko lino dua-duaan ustaz oh iya namunya miloto ya Allah ya Rahman ya Karim hadirin jamaah dimuliakan Allah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi baca akurange majepu baca akurange mencaji syafaat reosrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala olehnya itu ya ne telu sesekali na matur patawe yang tarokis rilna akurange nomor sidi riwet tuangkane pitayangi matu sinin nagau-gau tak napagi pada milok masa sekali jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala nomor 2 de nangka ipake guna madecing iparing kalingai mengkalingangi pangaja agama na Allah subhanahu wa ta'ala nomor 3 de nang kayalang lewe maguriwi aya-aya na Allah subhanahu wa ta'ala maringal limay pasuong koso narikomelo iyananae loma kursus bahasa Inggris namo 150 sabu iwajato ulang-ulang ikoloy kursus bahasa Inggris kursus komputer abang ngalau mengaji 20 sabu ni lau guru pengaji mak dena seding ya lewi puade manang kamna guru pengaji di mana ni lau jamaah dimuliakan Allah na'udzubillah summa na'udzubillah bahkan napodangi guru mengaji maka de madosa ki geri ko pengaji ki malah ki gaji aga ne melo nande pale amo guru pengaji melo to manre anata letu anata tasuru nganu ya anata hello mengaji letu koro menyamani tinro to moton angkani guru mengaji de nama tinro so mapanan nak ya Allah ya Rahman ya Karim tentu pada mengerti ki nigi tulungi tau angke tulungi agama na pung Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah itu lutui ripung Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan alena tomotoki almarhum Agus bin Abdul Latif dengan kehadiran temaneng keluarga yang ditinggalkan insyaallah diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya lena tomotoki pasti naharapkan mopi perilo dongat temaneng siapa tahu pole ripalau ngat temaneng angkata selengena angkata kalupanna launi mei welawi acan dengan ati temaneng mewakili keluarga besar almarhum launi mei pada riak dampengi weta selengena wadi jaji kasi angka ada na temenyama risiseta angka gau-gau na tas sitina aja risiseta ya
ya sengi rupa tahu, pasti engkau kekurangan, pasti engkau kelebihan. Maka mudah-mudahan dengan kesalahan yang beliau perbuat ripalau ngatamanang padang kamana macening atita pada mak dampengiwi dosana dan niata salana insyaallah mudah-mudahan pun Allah Subhanahu wa taala engkau manang nak dampengiwi atas salata. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi tahu mak dampengiwi atas salangan padan rupa tahu majepu ya dampengiwi dosana ri Allah Subhanahu wa taala. Yana tu napa sangan Nabi teribenena. Maka dia Nabi Aisyah, Aisyah, ajak lalu mu matinro narik kode mu patamari wi kurangi. Maka dia Aisyah manrasan itu ya Rasulullah, nape si digeso, nape dua geso, nape telu geso, nala ni taga benni. De panatam kurangi, mu ba ni matanna soe. Maka dia Nabi tadi apa kotu ya Aisyah. Aga pali ya Rasulullah. Maka dia Nabi aja mu matinro narik kode mu bacai trikul. Arga kul wallahu ahad. Kama maka dah trikul memanitinro na. Kul wallahu ahad latu capana. Kul a'udzu birabbil falaq latu capana. Kul a'udzu birabbin nas latu capana. Rewa ni matu bulana na baca tu ngir maka dah kul wallahu ahad latu capana. Kul a'udzu birabbil falaq latu capana. Kul a'udzu birabbin nas latu capana. Neng kelingi apuna mana kanya mapakur ni nak ada makur na pagura pasong ku celak. Matinri kapan tu? Matuna baca supu di surah. Nigi baca kul huwallahu ahad ekatalu padelo na nariko na tamari kurangi. Maka sebelum ki matinro tamari korata jolok jamain dimuliakan Allah. Bahkan sebelumnya ibu ka tokoe, ibu ka jama-jama tamak buka toko ki tatamari jolok kurangi baca jolok kul huwallahu ahad ekatalu na patabuka toko ta. Pak galunge sebelum kilo galuta sebelum ki pamulai mak bingkung tapata mari wijo kurang aleta napa kilo ko gulungi mudah-mudahan napa salama ki pole ripak kejajana pengallahu Subhanahu wa taala. Di sini sebelum ki pogau pangkau kang patam mari wijo lo kurang napa ki jama-jama yang dimulakan malomo agero bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Maka dari sini Nabi tanya Aisyah, aja mu matin rona rekode musia dampak demu dia musia dampak mana padamu rupa tahu. Maka dari ini Aisyah mandrasa ni iko ko kapang napa siagal selak bola tangga bandi ni. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah iko melo ki matin ro bacai Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Baca ero maka pada ni nariko sia dampak pengemanan ni pada tak rupa tahu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan kehadiran semua saya mohon welawi acenningan ati tamanang lo ni meh mari kita akan membaca secara bersamaan. Iya, kita membaca suratul Ikhlas ekatalu, suratul Falaq ekacicang, suratul Nas ekacicang, baru kita tutup dengan Al-Fatihah. Kita niatkan apalan baca tadi kita niatkan khusus untuk alena almarhum Agus bin Abdul Latif. Mudah-mudahan insyaallah bacaan kurata uding amani mencaji papilomo, mencaji lampu materang rilana kiburuna sehingga angkai riyama sewir pengallahu Subhanahu wa taala. Alhasiniya wa niyatil khalisah ila haddatin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruh Agus bin Abdul Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min
syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffazati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak atas waktunya. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ini manangi kamanaki ipas salama ripung Allah Subhanahu wa taala, salama kirilino, salama ki mati riwan wa akhirat. Degaga lalat, degaga tikunganna, degaga tasi, degaga bombanna, degaga aju denaki pasu, degaga tahu, degaga tas selengan na niata kalufanna, narikung kada ku tapasala tak dampengi kamaraja, ia namo narikung kada ku tonga majepu yaitu poli wirpung Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.